Meron akong baliktaran dito. 19. Teka, parang madilim. At malabo. 1944 to. Pero malabo yan, no? 1944. Ayan, nakabaliktad siya na to. Ayan, nag-aararo ata yan. Ayan. Ano to? 5 centavos. Pilipinas to ata eh. Okay. Ito naman, may 10 centimos naman. Ayan. Pasensya na, malabo. Oops, nakabaliktad din. Teka lang. Anong 19 ka? 1974. Ba't ganun? Ang labo-labo naman ang cellphone nito. 1974. Ito, 10 centavos din. 1972. 10 centavos.